Hapa tunataongelea juu ya situation ya Goma. Réellement tunatafuta nini au juste? Sijui kama muko nasikia ile masasi aye, parce que ile masasi ishaleta matension, ishaleta kichwa kuluma, na wengine madiare, na wengine sasa biko ku hospitali. Eske njogi tutajenga inchi? Tuambiane kweli. Hatutengenezake bunduki, me bunduki yenye iko nalia hakuna mwenye iko naelewa. Sasa tutaweza ita ba investisseur na hii hali yenye tuko ndani? Nanjo atakia jenga baraji yake MRDC? Nanjo atakia jenga maruti? Nani atakia kuturisme? Nani atakuya juu ya development ya population? Hali ya vita naacha tunabakia ndani ya umaskini, watoto kukufa na bwaki, watoto kutokwenda kumasomo, na ile haitusaidie kitu. Minere yenye iko Masisi, yenye iko Walikale, haiko njogisi tunapashwa i transforme itusaidie. Lakini tukiendelea vile, wenye batafanya ile kazi watakuwa tu bakuiba, haitatusaidia hata siku moja. Na siku ile minere itaisha, wataacha desert na hakuna mtu mwenye ataprofite. Vraiment bandugu, kama tuko natafuta pouvoir, kama tunatafuta pesa, kama tunatafuta udongo haitafuti wake na kingufu. Tutumike, tupokee, twende uza. Me haiko kuua mwenzako, haiko kuua ndugu yako, njo na umefaulu. Sie wote tutakufa, hakuna mwenye atabakia hapa kudunia. Hali yenye iko napita Goma haiko hali ya mzuri. Watu washa poteza, watu washa ibiwa, na mpaka leo tansio iko na endelea kutukamata. Tulifanya nini? Mbona tunakomala unamalizaka masomo wewe unakata kuminere? Sasa juu ya nini kitu yenye haisaidie population leo inaacha population nateseka? Tusaidiane. Ndio mlituambia tunapashwa kamata pouvoir ku demokrasi. Tuchunge, tuvumiliane na tuoneshe namna gani tunapashwa tengeneza nchi yetu. Masasi hatuitengenezake, me masasi yenye kuna lia Mugoma, kila mtu iko naishiwa. Tufanye nini? Tulikulaka deni ya nani? Vraiment tuambiane kweli. Hali yenye tuko napita ndani Goma haifurahisha. Hakuna mtu mwenye anapashwa kekala Mugoma hii masiku juu ya hali yenye tuko napitia ndani. Sasa tutaambia watoto nini? Tutawaachia nini mwa hii hali? Mtu akikufa leo ube kesho, ataachia mtoto wake nini mwa hii hali ya kukimbia, ya kukosewa? Basi tujirudie yako. Mungu atusaidie ile hali ya masasi iishi.